To start with endocrine system. endocrine system, right? So we already know what is endocrine system. हामीले थाहा होला है. So let us start. So you guys know endocrine system भनेको यो एउटा यस्तो सिस्टम हो that deals with the study of hormones, right? That deals with the study of hormones, right? So now what are hormones? अनि hormones को कामहरु चाहिँ के हो? So हामीलाई थाहा छ there are some chemical messenger in our body, right? Some chemical messenger in our body. हाम्रो बडीमा केही केमिकल मेसेन्जरहरु हुन्छ जसले कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मेटाबोलिज्म रेगुलेट गर्नको लागि मेसेज पठाउँछ and those are known as hormones. So hormones are chemical messenger in our body, right? Those are known as hormones, right? So also they are known as biological catalyst, right? Also these hormones are known as biological catalyst. So you know what is catalyst? Catalyst भनेको that increases or decreases rate of something, right? Catalyst भनेको जसले चाहिँ increase or decrease गर्छ rate of any metabolism, right? So catalyst भनेको यसले चाहिँ धेरै भयो भने मेटाबोलिज्मको रेट बढाउँछ, कम भयो भने मेटाबोलिज्मको रेट घटाउँछ, है? सो तिमीहरुको एमसीक्यू आउँछ which one is the largest endocrine gland, right? Which one is the largest endocrine gland? Answer bhano, नन्दनी bhano. Option is thyroid, adrenal, pituitary, अपूजा भनौं, hypothalamus. So which one is the largest endocrine gland? Similarly, next question, which one is the smallest endocrine gland? Which one is the smallest endocrine gland? Next question, which one is the largest internal organ in our body? Largest internal organ in our body. Next question, which one is the largest exocrine gland? So you know what is exocrine gland? Exocrine gland are those gland that produces enzymes, right? Enzymes produce गर्ने gland like we say it exocrine gland. So enzymes ले के गर्छ? Enzymes are chemical catalyst that increases or decreases the rate of chemical reactions, right? Enzymes हरुको त्यही काम हुन्छ. For example, amylase, lipase, protease, pepsinogen, these all are enzymes that increases or decreases the rate of digestion, right? Digestion को rate बढाउने अथवा घटाउने काम गर्छ. So largest endocrine gland is thyroid gland, right? Thyroid gland is the largest endocrine gland. Smallest endocrine gland is pituitary gland, right? Smallest endocrine gland is pituitary gland. Largest internal organ in our body is liver, right? यदि largest organ सोध्यो भने skin हो, largest internal organ सोध्यो भने that is liver. Largest exocrine gland in our body is also liver, right? Largest exocrine gland in our body is also liver. Next question also तिमीहरुलाई largest mixed gland in our body. So mixed gland भनेको
both endocrine and exocrine gland है mixed gland भनेको both endocrine plus exocrine gland. So largest mixed gland in our body is pancreas, right? Pancreas. So there are many endocrine glands in our body जसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ है, जसको बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ, त्यो रिलेटेड कुराहरु अब हामी पढ्छौं. एउटा अर्को क्वेशन आउँछ तिमीहरुलाई, which of the following is known as emergency gland? परवेश भाइ, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड चाहिँ कसलाई भन्छ? Which one of the following is known as emergency gland? Thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland, gonads. Huh? So adrenal gland is known as emergency gland, and emergency hormone is also produced by adrenal gland, that is known as adrenaline, right? Adrenaline is known as emergency hormone, right? So these are the questions that can be asked in your examination. So let us talk something about hypothalamo pituitary target gland axis, right? Hypothalamo pituitary target gland axis. So हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, हाम्रो हाइपोथालामसले दुईटा टाइप अफ हार्मोन रिलीज गर्छ, आइदर रिलीजिङ हार्मोन or inhibitory hormone. हाइपोथालामसले आइदर रिलीजिङ हार्मोन और इन्हिबिटरी हार्मोन रिलीज गर्छ. हाइपोथालामसको जुन हार्मोन छ त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा काम गर्छ है, त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा काम गर्छ. पिट्युटरी ग्ल्यान्डले केही हार्मोन रिलीज गर्छ, त्यो चाहिँ टार्गेट ग्ल्यान्ड्सहरुमा काम गर्छ है. पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ टार्गेट ग्ल्यान्ड्सहरुमा काम गर्छ. टार्गेट ग्ल्यान्ड्सहरु कहाँ काम गर्छ भनेको टार्गेट अर्गन्समा काम गर्छ है, टार्गेट अर्गन्समा काम गर्छ. यो इम्पोर्टेन्ट किन छ भने लेट्स टेक अ एक्जाम्पल अफ हाइपोथालामस पिट्युटरी adrenal axis, right? So hypothalamus will release corticotropin releasing hormone, right? Hypothalamus ले corticotropin releasing hormone भन्ने एउटा हार्मोन बनाउँछ है. corticotropin releasing hormone जुन छ it acts on pituitary gland, right? It acts on pituitary gland and it stimulates the production of ACTH, adrenocorticotropin hormone, right? ACTH, adrenocorticotropin hormone. So ACTH will act on adrenal gland. ACTH will act on adrenal gland, and we know adrenal gland have two parts. Adrenal gland have two parts. First one is adrenal cortex and second one is adrenal medulla. Adrenal cortex and adrenal medulla. So adrenal cortex जुन छ, adrenal cortex have three parts. We have zona fasciculata, zona glomerularis,
zona glomerularis, zona fasciculata, and one that produces हाम्रो reproductive organs है, जस्तो टेस्टोस्टेरोन्सहरु जोना रेटिकुलारिस है, जोना reticularis. So zona fasciculata will produce glucocorticoids, right? Glucocorticoids, for example, cortisol. Zona glomerularis will produce mineralocorticoids, right? Mineralocorticoids को नाम हो aldactone. It's very important. दुईटै बहुत important छ. यसको फंक्शन्सहरु पनि एकदम धेरै important छ. हामी चाहिँ आउँछौं अहिले. Zona reticularis will produce our sex hormones. Right? For example, androgens, testosterone. Right? So we have three parts: zona fasciculata, zona glomerularis, and zona reticularis. So zona fasciculata will produce cortisol, glucocorticoids. Zona glomerularis will produce mineralocorticoids, that is aldactone, and zona reticularis will produce sex hormones, that is androgens. Regarding adrenal medulla मा तीनटा hormones produce हुन्छ. First one is adrenaline, second one is noradrenaline, and third one is dopamine. Right? So these three hormones are produced by adrenal medulla, and these are very important for the regulation of our blood pressure, heart rate, cardiac output, and other many things. So adrenal gland is very important for us. Because यसले चाहिँ हाम्रो बीपी देखि लिएर हाम्रो बडी को हरेक मेटाबोलिजमलाई रेगुलेट गर्ने काम गरिरहेको छ. Now your question will be, adrenaline is produced by number 1 hypothalamus, number 2 pituitary, number 3 suprarenal gland, number 4 thyroid gland. Puja, adrenaline is produced by which gland? Pituitary. Antima, Nikki, Arvind. Very good. So adrenal gland को अर्को नाम हो suprarenal gland. Right? Adrenal gland is also known as suprarenal gland. So तिमीहरु यसरी नै कन्फ्युज भएर गलत आन्सर लगाएर आउँछौ. So pituitary मैले भर्खर लेखाए, adrenaline is produced by adrenal gland. So how can it be from pituitary gland? Right? Pituitary gland ले control गरिरहेछ. So एउटा अर्को क्वेशन आउँछ, which of the following is known as master gland? Same option है. So master gland भनेको जसले रेगुलेट गर्छ है, that is pituitary gland. Master gland is pituitary gland है. Pituitary gland लाई चाहिँ हामीले master gland भन्छ है. सर network gland network gland endocrine gland. That I'll have to see. So next thing is, let us talk about exocrine glands, right? So exocrine glands भनेको those glands that produces enzymes
and enzymes helps in metabolism, right? Enzymes helps in metabolism that either increases or decreases the rate of a reaction. So मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सबै ग्ल्यान्डहरुलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ जसले यसलाई हार्मोन सप्लाई गरिरहेछ। सिमिलरली हाइपोथालामसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ। जरुरी परेको बेलामा रिलिजिङ हार्मोन बनाउँछ, जरुरी नपरेको बेलामा इनिबिटरी हार्मोनहरु बनाउँछ। सो रिलिजिङ हार्मोनहरु बनायो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हार्मोनहरु बन्न थाल्छ धेरै, इनिबिटरी हार्मोन बनायो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हार्मोनहरु चाहिँ कम बन्न थाल्छ। फर एक्जाम्पल हामीले एउटा ग्रोथ हार्मोनको बारेमा सुनेका हौं है। ग्रोथ हार्मोनको बारेमा हामीले सुनेका छौं। ग्रोथ हार्मोन जुन छ यसले चाहिँ हाम्रो बडीको हरेक सेल्स, टिस्युज अनि अर्गन्सको ग्रोथमा काम गर्छ। फर एक्जाम्पल बोन ग्रोथ, फर एक्जाम्पल अर्गन ग्रोथ है। सो ग्रोथ हार्मोन जुन छ, ग्रोथ हार्मोन पहिले तिम्रो हाइपोथालामसले दुईटा हार्मोन रिलिज गर्छ, ग्रोथ हार्मोन रिलिजिङ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन रिलिजिङ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। यसले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्छ। बडीको ग्रोथ चाहियो भने रिलिजिङ हार्मोनले काम गर्यो, बडीको ग्रोथ चाहिएन भने इनिबिटरी हार्मोनले काम गर्यो। खाली ग्रोथ नै भइहाल्यो भने त मान्छे एकदम जायन्ट जस्तो एकदम ठुलो भइदिन्छ हैन। हामीले जाइगेन्टिजम अनि एक्रोमेगालीको बारेमा पढ्या होला, छैन भने हामी पछि पढ्छौं। सो ग्रोथ हार्मोनको प्रोडक्सन इन्क्रिज भयो। सो पिट्युटरीले के रिलिज गर्छ? ग्रोथ हार्मोन रिलिज गर्छ। ग्रोथ हार्मोन चाहिँ हाम्रो हरेक सेल्स, अर्गन्स, टिस्युजहरुमा काम गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो यो अर्गन्सहरुको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा काम गर्छ है। ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा काम गर्छ। सो हेर, हाइपोथालामसले रिलिजिङ हार्मोन अनि इनिबिटरी हार्मोन बनाइराछ। हाइपोथालामसले रिलिजिङ हार्मोन अनि इनिबिटरी हार्मोन बनाइराछ। पिट्युटरीले ग्रोथ हार्मोन रिलिज गरिराछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो हरेक सेल्स, अर्गन्स अनि टिस्युजहरुलाई सप्लाई गरिराछ फर देयर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। अगेन another example, we have hypothalamus ma we have TRH. TRH is thyrotropin releasing hormone, right? Thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin releasing hormone ले के गर्छ? It acts on thyroid gland. Sorry, it acts on pituitary gland. Pituitary gland will produce a hormone that is known as thyroid stimulating hormone. We already know this, right? Thyroid stimulating hormone. अब हेर, thyroid stimulating hormone ले कहाँ काम कर रहा था? Thyroid stimulating hormone is working on thyroid gland, right? So we have thyroid gland over here. यो दुवै साइडमा thyroid gland छ. So it is working on thyroid gland. Thyroid gland is producing two types of hormone. First one is triiodothyronine. Triiodothyronine है T3 भन्छ. Then we have tetraiodothyronine. Tetraiodothyronine है हामीले T4 भन्छ है. So हाइपोथालामसले केही रिलिजिङ हार्मोन रिलिज गर्यो, पिट्युटरीले TSH रिलिज गर्यो, TSH ले थाइरोइड ग्ल्यान्डमा काम गर्यो, थाइरोइड ग्ल्यान्डले T3 अनि T4 रिलिज गर्यो। यो T3 अनि T4 हाम्रो बडीको अर्गन ग्रोथहरुमा, मेटाबोलिजममा, धेरै मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरुलाई रेगुलेट गर्नेमा काम गर्छ। हाम्रो ब्रेन ग्रोथमा, हाम्रो हार्ट ग्रोथमा, मसल्सहरुको ग्रोथमा यो हार्मोनहरुले काम गर्छ। हाम्रो बोन मेटाबोलिजममा, हड्डीको ग्रोथमा यो हार्मोन्सहरुले काम गर्छ है। सो TSH जुन छ, TSH ले नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छ। TSH बढ्यो भने T3 अनि T4 घट्छ। यो अलिकति उल्टो छ। अरु ठाउँमा हामीले यो बढ्यो भने यो बढ्छ भन्थ्यौं, तर TSH ले चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छ।
TSH बढ्यो भने T3 अनि T4 घट्छ, त्यसलाई हामीले हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ। हाइपोथाइरोइडिजम नाम हो थाइरोइडिजम। थाइरोइडको हर्मोन T3 अनि T4 घट्छ, TSH चाहिँ बढ्छ, उल्टो हुन्छ। त्यसैगरी हाइपरथाइरोइडिजम, हाइपरथाइरोइडिजम थाइरोइडको हर्मोन बढ्नु, थाइरोइडिजम भनेको थाइरोइडको हर्मोन बढ्नु, थाइरोइडको हर्मोन T3 अनि T4। सो जहाँ T3 T4 बढ्छ त्यहाँ TSH कम्पेन्सेट गर्नु है। सो